basically recap, summarizekan sahajalah chapter 9 kita sebab kita dah habis dah sebenarnya chapter 9 kita. Ada kelas yang belum lagi kita buat summary untuk distribution approximation tapi mostly semua orang dah habis lah. Okay, so macam saya bagi tahu last lecture tu saya tak dapat nak record ataupun dia tiba-tiba tak terrecord. So if you want to refer back, boleh tengok balik video yang dah ada, which is cari sendirilah dekat saya punya channel tu. So hari ni kita recap sikit distribution approximation 9.4 which is the last chapter. So macam saya bagi tahu markah untuk chapter 9 ini untuk part A ada 7 markah. Untuk part B ada 16 markah. Okay, so dari mana datang 16 markah? Dari mana datang 7 markah ni? Biasanya dia akan tanya soalan yang basic lah, which is apa benda yang basic tu dia akan cerita pasal binomial ataupun Poisson. Okay, biasa dia bukan problem solving, dia just bagi tahu probability. Contoh macam ni. Dia bagi soalan macam ni, dia terus suruh cari probability macam ni. Okay, itu mungkin akan keluar dekat part A. So apa yang akan keluar dekat part B is problem solving. Okay, problem solving contohnya biasanya dan saya yakin akan masuk dekat part distribution approximation lah, which is mana yang kamu kena tukar daripada binomial pergi kepada normal. Okay, so daripada binomial pergi kepada normal. So paling penting untuk chapter 9 is you have to identify X kamu tu apa. X tu event apa. Okay, event untuk X tu ialah apa, sama ada marks ke, weight ke, number of cars ke, number of people ke. Okay, itu yang kamu kena check, kamu kena identify kan supaya kamu boleh tahu dia binomial, Poisson ataupun normal distribution. Okay, so kita semua dah tahu macam mana nak buat, nak tukar daripada binomial pergi kepada normal distribution. So kena buat continuity correction. Macam mana nak tahu kena tukar kepada normal, we have to check kita punya NP kita lebih besar daripada 5 ataupun kamu tengok N kamu tu lebih daripada 50, kita check terus NP kita. Okay, so tukar kepada normal. So dah tukar kepada normal macam biasa, tak boleh tengok table lagi, so kita kena tukar kepada standard normal distribution. Okay, so hari ni kita akan discuss sikit soalan yang kita tak discuss hari tu, which is soalan C dan juga D ni. Okay, kita tengok soalan C dan D. So sama juga dekat sini dia bagi binomial dekat kita. N is 200, P is 0.7. Okay, so soalan ni dikira sebagai senang lah sebab dia memang bagi tahu ini ialah binomial distribution dekat kita. So use the normal approximation. So we know that from binomial we have to change to normal distribution. So we have to do continuity correction. So kita dah check kan NP kita lebih besar daripada 5, 440. And kita dah cari NPQ kita dapat 42. Always write your distribution. Okay, so di sini normal. Di sini normal. Di sini binomial, di sini normal. So sentiasa check, sentiasa tuliskan kamu punya binomial dengan normal tu. Maksud saya tulis ini. Okay, ini kena tulis jalan-jalan kira kamu. Okay, so untuk soalan ini kita nak PX less than 142. So Px less than 142 ini dalam keadaan binomial. Okay, so we have to change to normal distribution. So kita kena buat continuity correction. So kurang 142 kena tambah 0.5 ke tolak 0.5? Sini 143, sini 141. Kena tambah ke kena tolak? So ini 142 which is 142 tu tak termasuk. So line ini berada di sebelah kiri 142. So kita kena tolak dia. So 142 tolak 0.5 akan jadi 141.5. Okay, ataupun tambahlah 141 tambah 0.5. Okay, so sekarang kita ada 1.5. So tadi kita buat ini berada dalam keadaan binomial. Okay, ini situation dia dalam binomial. So setelah kita buat continuity correction dia berada dekat normal distribution. Okay, ini binomial distribution. So untuk tengok table kita kena tukar kepada standard normal distribution. So tukarlah. So ini kalau tak tahu lagi saya tak tahulah. 141.5 tolak dengan min kita. So min kita dekat sini kita dah cari awal-awal 140.
bahagi dengan standard deviation, which is ini ialah variance. So standard deviation kita kena square rootkan dia. So square root 42. Tolong kira berapa? 0.23 Miss. 0.23. Okay, 0.23. So again, lagi sekali kita buat bell shape kita. Terus buat bell shape. So 0.23 positif. So berada dekat kanan. 0.23. Kita punya simbol dekat sini less than. So kita shade di sebelah kiri. Kita shade lebih daripada satu bahagian. So terus buat satu tolak. Tolak dengan apa yang kita tak nak lah. Yang dekat sebelah kanan tu. PZ greater than 0.23. So berapa jawapannya? 0.4090. 4090. So final answer you should get 0.591. Okay, last question dekat sini. 152 x greater than 152. So sama juga kena buat continuity correction sebab kita tengah tukar daripada binomial pergi kepada normal. So 142, 153, 151. So 152 tu tak termasuk. So daripada sini ke sini. So apa nilai dia kat sini? 0.5. 152.5. Okay, so binomial. Sekarang kita buat normal distribution 152.5. So sekarang kita nak tukar kepada standard normal distribution PZ greater than 152.5 minus dengan min kita 140 bahagi dengan square root 42. Okay, berapa ni? 1.93. 1.93. Okay, so boleh terus tengok table. So sebab dia dah greater, kita boleh terus tengok table. So 1.93 dekat sini. So jawapan kita ialah 0268. So 0.0268. Betul? Betul, Miss. Okay. Alright, so itu cerita daripada binomial tukar kepada normal. So kalau kamu ada masalah lagi, masih lagi ada masalah, so sila praktis lagi untuk buat ini. Sebab untuk buat ini bukan masalah kita. Masalah kita ialah nak fahamkan soalan. Soalan macam mana? Soalan yang dia bagi dalam bentuk ayat macam ni. Okay, ini masalah kita. So this is the basic question. Maksud saya bila dia cakap saya cakap basic question, maksudnya kita terus tahu macam mana nak buat step by step. Okay. So apa yang akan jadi susah dekat dalam exam is to understand the question, problem solving. So ini yang biasanya akan keluar lah dekat dalam exam untuk part B. So kita tengok example 28. Okay. Macam saya cakap, always identify X kamu tu apa supaya kamu tahu apa yang kamu tengah buat. Kamu tengah buat binomial ke, normal ke, Poisson ke. So dekat sini dia kata a farmer believes that 60% of the tomatoes that are brought into his grading shed are classed as grade A. Okay, assuming that he is right, use a suitable approximation to find probability that in a random sample of 100 tomatoes. So cerita dia sekarang ialah number of tomatoes that is classed as grade A. Okay, number of tomatoes. Event dia ialah class as grade A lah. So sample space kita ialah number of tomatoes. So soalan ini number of tomatoes tu binomial ke, Poisson ke, normal? Apa dia number of tomatoes? Binomial ke, Miss? Binomial. Okay. Number of tomatoes. Class as grade A. Okay, bukan number of tomatoes sahaja semata-mata, class as grade A. So kita tahu number of tomatoes ialah binomial lah. So kita terus buat binomial distribution kita. Which is sample space yang dia bagi dekat kita ialah 100. Okay. Number of tomatoes that are grade A is 60%. So here is 0.6.
Okay, so sekarang kita boleh selesaikan terus masalah ni. Okay, contoh dia minta soalan ni, dia minta the proportion of grade A is less than 65%. Okay, less than 65%, so kita nak cari jawapan untuk PX. Jangan lari. PX less than 65. Okay, so isu dia sekarang ialah kamu tengok nilai N kamu lebih daripada 50, automatically kamu terus akan fikir, oh kena tukar kepada normal. Ataupun sebenarnya daripada ayat use a suitable approximation ini, kamu tahu yang kamu tak mungkin tak akan guna binomial. Okay, so first thing to identify is either tengok N kita ataupun untuk lebih jelas dan lengkap dan confirm jawapan kita betul is to check step 1 kita ialah check NP kita. Okay, so 100 times 0.6 kita ada 60. Okay, which is obviously besar daripada 5, which is obviously kita kena tukar kepada normal. Okay, so sambil-sambil tu kita dah tahu kena tukar kepada normal, kita carilah NPQ terus. So 60 times Q kita ialah 0.4. So sini kita ada 24. Okay, so daripada binomial tukar kepada normal with mean 60 and variance 24. Okay. So sekarang kita dah tahulah kita kena completekan 3 lagi step kita. So ini dalam keadaan binomial. Okay, soalan ni beri dalam keadaan binomial. Tapi kita tukar distribution kita dalam normal. So kena buat continuity correction. So step 2 is to do continuity correction. Continuity correction. Tambah 65. Tambah 65 tambah 0.5 ke tolak 0.5? Tolak. Tolak. Okay, Tolak. so 65, 66, 64. 65 tak termasuk, so sampai 64 sahaja. So sini ialah 64.5 lah. So kita ada PX less than 64.5. Okay, berhenti sampai sini dulu. Ini ialah binomial, ini ialah normal. Kita tak boleh selesaikan dalam keadaan normal. Kita kena tukar kepada standard normal distribution. So basically tukar kepada Z lah. Z less than 64.5 minus mean kita is 60 divide by, okay jangan salah ini variance, kita punya formula ialah standard deviation square root 24. Okay, tolong kira. (0.92). Alright, less than 0.92. Okay, so tak boleh tengok table lagi sebab dia less than. Nak tengok table mesti kena greater than. So kita pun lukislah kita punya bell shape. Okay, biasakan lukis bell shape kamu. Saya tak nak kamu hafal. Saya tak nak kamu agak-agak. Okay, biasakan lukis bell shape. Jangan rasa ego macam oh aku dah tahu dah tak nak lukis bell shape. Jangan. Okay, kita tak nak buat careless mistake. Sentiasa lukis. Kalau kamu lukis ni insyaAllah lah. Tak salah lah. 0.92 positif berada dekat kanan. Less than. So shade sebelah kiri. Shade 2 bahagian dekat situ. So tak payah shift, tak payah buat apa-apa. Terus 1 minus. Okay, so 1 minus dengan apa yang kita tak ada. Apa yang kita tak nak. So cari dalam table 0.92. 0.92, 0.92, 0.1788. So 1 minus 0.1788 berapa tu? Tolong kira. 0.8212. 8212. Alright, terima kasih. Alright, so ini ialah basic question daripada binomial nak tukar kepada normal. Tapi kalau kamu tak nampak apa yang soalan ni bagi, susahlah. Okay, so kena fahamkan soalan dia. Okay, so last question for this lecture note kita, example 29. Alright, so macam saya cakap kita kena identify X kita tu apa event kita.
So from here we know that a drug manufacturer claims that a certain drug cures a blood disease on the average 80% of the time. Okay, to check the claim, government tester used the drug on a sample of 100 individuals and decide to accept the claim if 75 or more are cured. Now, soalan ni binomial ke? Obviously bukan Poisson lah, tak ada apa-apa cerita pasal time ataupun space dekat sini. Dia bagi binomial ataupun dia bagi normal. Apa X kita sebenarnya? 100. Normal comes. Okay, so sekarang X kita dekat sini ialah accept the claim if 75 or more are cured. 75 apa? 75 drugs lah. Sekejap, claim that. Individual. Okay, so sekarang kita cerita pasal individual, number of people lah kan, number of people. So sebenarnya dia start daripada binomial lah. Okay, so kita ada 100 individual kat sini, so kita start daripada binomial. Okay. So 100 individual, so X ialah number of claim dekat sini, number of claim. A certain drug cures a blood disease on the average 80%. Okay, so this is your probability. So kita punya probability kita ialah 0.8. Okay, so apa yang dicakap ialah decide to accept the claim if 75 or more are cured. Okay, tak apa, kita tulis dulu. Dia accept, let's say X ialah if accept if Px is greater and equals to 75. Okay, ini apa yang dia bagi tahu kat kita. So first thing first, kita settlekan dulu binomial kita ini. Okay, so check. Kamu tengok nilai dia 100 dekat sini. Oh, mungkin kena buat normal distribution. So kita check lah normal distribution kita. NP is equals to 100 times 0.8. So kita ada 80. So yes, kamu kena buat binomial distribution. So NPQ is equals to 80 times Q, which is Q kita ialah 0.2, which is here kamu dapat 16. So kita tukarkan ini kepada normal. 80, 16. Okay, so ini cerita kita. So the question asks us, what is the probability that the claim will be rejected when the cure probability is in fact 0.8? Okay, so rejected. So bila X kita accepted, probability dia ialah greater and equals to 75. Since the question asks us number of claim that will be rejected, maksudnya dia lawan lah. Okay, kalau accepted dia ialah greater and equals to 75. So kalau rejected dia lawan daripada itu. So kita nak cari X less than 75. Okay, so sekarang macam biasalah. Dah ada nilai ni, kamu tak ada masalah lah untuk buat kalau kamu betul-betul faham distribution approximation. So ini dalam keadaan binomial, kita kena buat continuity correction. So Px less than 74.5. And then kita tukar kepada Z. 74.5 minus mean 80 over standard deviation square root 16. Okay, berapa tu? Negatif 1.38. Negatif 1.38. Okay, so negatif 1.38. So basically kita dah boleh buat shift sahajalah. So ini ini ialah yang paling basic lah. So negatif 1.38 duduk dekat sini.
Dia duduk dekat sebelah kiri. So kita boleh shiftkan dia. So bila shift, dia punya A akan berubah sign. So 1.38. So this is PZ greater than 1.38. So tengok dekat dalam table 1.38. Okay, so 1.38, 83, 0838. 0838. Okay. So last question. Accepted. Find the probability that the claim will be accepted by the government when the cure probability is as low as 0.7. Okay. So tadi kita cakap dia punya probability that the certain drug cures a blood disease is 80%. Okay, so now this is a new distribution dekat kita which is dia kata as low as 0.77. So kita buat new distribution kita, masih lagi binomial. Nak pergi mana tu? And kita masih 100. Sekarang probability kita dah jadi 0.7. Okay, so do the same thing. Kita akan tukarkan kepada normal distribution. So normal distribution kita, so 100 times 0.7 is 70 which is greater than 5. Okay, ngam kita nak buat normal. So 70 times 0.3 kita ada 21. Soalan cakap accepted by the government. So tadi kita dah cakap dah highlight kan bila dia accept, dia punya probability your X, the claim has to be greater and equals to 75. So basically kita nak cari PX greater and equals to 75. Okay. So ini dalam keadaan binomial. So nak tukar kepada normal, we have to do CC. So 70. Biasakan tulis nombor di sebelah kiri dan di sebelah kanan. So greater than 75 maksudnya kita akan ambil sampai 75 lah. So di sini ialah 75.5. Terbalik. Greater than. Salah. So greater than ke sebelah kanan lah kan. So ambil sampai 75. So line kita tu berada di sebelah kiri 75 ataupun di sebelah kanan 74. So nilai di tengah-tengah ni ialah 74.5. So sama juga, repeat lah balik. X greater than 74.5. Tukarkan kepada Z. Z greater than 74.5. Tolak min 70 divide by square root 21. Okay, berapa tu tolong kira? 0.98. 0.98. Okay, and then tengok table. Kita ada 0.98. So 1635. Automatically dapat terus jawapan sebab dia memang dah greater. Okay, so with that kita dah habis dah kita punya semua soalan yang kita buat dekat dalam lecture note. Miss. Miss. Ya. Yang NPQ tu bukan 14 kah, Miss? 70 multiply 0.2 kan? 0.3. Sini 0.7. Oh, 3. Okay, Miss. Kita dah tukar distribution dia kan? Okay. Yang atas 0.8. Alright. Okay, thank you, Miss. Okay. So kita dah habis semua kita punya syllabus untuk chapter 9. So sekarang kita akan discuss sikit soalan past year. Kita akan mula dengan soalan past year daripada example past year. Okay, bolehlah kita buat ni. 2021. Okay, last 2 years punya soalan. Oh, sebenarnya soalan ni soalan yang betul lah. Okay. Alright, so baca soalan dulu.
Okay, so daripada first sentence, in the manufacture of a commercial carpet, the number of small faults is a Poisson distribution at an average rate of 0.6 per 20 meter square area. So soalan ni, being nice to us, dia bagi tahu ini ialah Poisson distribution. Okay, so let's say kalau dia tak bagi tahu ini ialah Poisson distribution, daripada mana kita nak identify ini ialah Poisson distribution? Daripada perkataan mana? Soalan. Soalan. Daripada apa? Macam mana kita nak tahu daripada ayat ini? Daripada perkataan apa? Contohlah kalau ini tak ada. Daripada perkataan apa kita nak tahu ini ialah Poisson distribution? Yang average rate tu. Manufacture of commercial carpet. Bukan? Area ke Miss? Area. Okay, area. Okay, area ni cerita pasal space. Area ni cerita pasal space. Okay. Kalau dia tak tulis ini, an average, kalau dia tak tulis inilah contohlah, saya padam semua ini. Okay. Number of small faults. Number of small faults ceritanya ialah binomial. Okay, number of faults boleh dikira. Okay. Kalau itu sahaja, dia tak cerita yang bawah itu, itulah binomial. Okay, tapi sekarang dia cerita pasal pasal area, average dia ialah 0.6 per 20 meter squared. Okay, so dia cerita pasal area tersebut, so itu ialah Poisson distribution. Okay, so let's see the first question. Okay, nampak je benda ini, terus tulis kita punya distribution. So X Poisson distribution, average 0.6 for 20 meter squared. Now the first question is to find the probability that a randomly selected 20 meter square area, so tak ada masalah, kita boleh guna area, average kita 0.6 sebab area kita sama. There is no small fault. Okay, soalan ni senang je, tutup mata pun boleh buat. So Px equals to 0. Nak pakai table boleh, nak pakai formula pun boleh. Tapi kenapa kamu nak susah guna table sedangkan kita boleh guna formula? Okay. Tapi kena hafal lah formula. Saya tak pasti akan diberi ke tidak dalam exam. Nanti saya check balik. So negatif lambda power by R over by R factorial. Tolong kira berapa? Kosong 0.55. 0.5488. Betul? Ya Miss. Okay. Alright. Probability at least bagi 4 decimal places. Macam mana kamu tengok dekat dalam table kamu, semua 4 decimal places, kita akan ikut 4 decimal places. Kecuali soalan minta lain. Okay. So contoh macam soalan tutorial. This one. Suppose a battery, apa-apalah soalan dia. Soalan dia contoh ini. Calculate the battery life correct to 1 decimal places. Okay. So kalau correct to 1 decimal places, kalau jawapan kita tadi, mana soalan tadi? Okay, kalau jawapan kita tadi, dia akan jadi 0.5. Betul lah. Okay. So hati-hati baca soalan, make sure ikut apa yang soalan nak. Kalau dia suruh correct to 1 decimal place, dia akan jadi 0.5 lah. Kalau dia tak cakap apa-apa, kita bagi je 4 decimal places. Okay, second question. A new hotel has 100 rooms, including 10 rooms on the ground floor. Each room has an area of 80 meters square and has been carpeted using the same commercial carpet as described above. Okay. Abaikan perkataan yang lain. Sekarang dia cakap each room has an area of 80 meters squared. Okay, and has been carpeted using the same commercial carpet, the same as before. So apa yang terjadi dekat sini ialah area kita berubah. Okay, so area kita berubah. So bila area kita berubah, so tadi kita ada lambda sama dengan 0.6 for 20 meter square.
lambda is equals to 0.46 for 20 meter square. Untuk soalan B, kita terus nampak yang dia punya area berubah which is for 80 meter square. So yang ni kita darab by 20 darab berapa dapat 80? 4. 4. Okay, so macam biasa sini pun kita kena darab 4. So kita ada lambda equals to 2.4. So barulah kita boleh fikir macam mana nak jawab soalan ni. Kita dah ada lambda yang baru 2.4 for 80 meter squared. Okay. Hotel has 100 rooms including 10 rooms on the ground floor. Okay. So sekejap apa tu? Okay. So tak ada masalah. Biar je dulu. Astaga. So baca soalan. If a room is randomly chosen, determine the probability that carpet in the room has at most 5 small faults. Correct to 4 decimal places. So at most 5. X kita masih lagi number of faults. Kita masih buat Poisson distribution. So at most is ialah less and equals to 5. Kamu nak kira satu-satu pun boleh. X equals to 5, X equals to 4 plus X equals to 3, 2, 1, 0. Tapi jangan buang masa sebab kita boleh guna table. Okay, so nak guna table ingat kena greater and equal. So ini ialah Poisson distribution equal sign penting. So kita kena tukar kepada greater. Since sign kita less, so kita kena letak 1 minus. So 1 minus by apa? Px greater and equals to, what's the number here? 5 ke 6? Px less and equals to 5 ialah 5, 4, 3, 2, 1, 0. So total probability 1 tolak dengan 6. 6 miss. dan ke atas. Okay, 6 dan ke atas. So Px greater and equals to 6. Okay, so sekarang Poisson distribution with lambda 2.4. Tengok dekat table kita, pergi dekat table 3, Poisson distribution cari 2.4. Cari lambda 2.4 dekat atas ni lah. So here is 2.4. So R kita tadi ialah 6. So R6 dekat sini. So jawapan kita ialah 0357. So kita ada 1 minus 0.0357. Okay, tolong kira berapa tu? .9643. Okay. Okay, selesai soalan 1. Soalan 2. Hence, find the probability that, okay, ini probability yang kita nak cari. Exactly half of the number of rooms on the ground floor will have carpet with at most 5 small faults. Okay. So soalan ini nak cari number of rooms. Okay. Bukan number of faults yang Poisson distribution tadi. Okay. Number of room tak ada kaitan dengan area kita. So soalan B2 ini bila tak ada kaitan dengan area tapi kita boleh kira dia ialah binomial dekat sini. So binomial. X binomial. Berapakah n kita, sample space kita? Sebab dia cakap highlightnya ialah number of rooms on the ground floor. Okay, soalan ni cakap new hotel has 100 rooms including 10 rooms on the ground floor. So number of sample space kita ialah 10. Soalan saya ialah berapa P kamu dekat sini? Berapa P kita? Dia nak suruh kita cari probability that exactly half of the number of rooms on the ground floor. So exactly half daripada 10 ialah 5 lah. X equals to 5 yang kita nak cari. Probability ini yang kita nak cari. Will have at most 5 small faults. Okay. So ini ialah kita punya P. Okay. Probability of success kita untuk binomial kita. Which is ini kita sebenarnya dah kira ke belum? At most 5 small faults.
has at most 5 small faults. Okay, so probability untuk yang kuning ini sebenarnya kita dah kira dekat nombor 1. So jawapan 0.9643 ialah probability untuk binomial kita dekat sini. Okay, so soalan ini berkaitlah antara Poisson distribution dengan binomial distribution. Tapi Poisson dia cerita pasal number of faults dekat carpet tersebut. Okay, which is ada area. Okay, di setiap number of faults so ada area-area dia lah. So inilah Poisson distribution lah. Tapi untuk soalan B2, dia cerita pasal probability of the room. So itu dah jadi binomial sekarang. So ini tak payah fikir panjang, kita boleh terus guna formula sebab sign dekat sini dah equal. So jangan salah formula pula, ini ialah formula binomial. So formula binomial kita ada 10 CR P power R 1 minus P. 1 minus P berapa? 1 minus 0.9643. 0.0357. So this one is N minus R. So N minus R is still 5. Okay, tolong kira untuk saya berapa tu? Dapat? 1.461. Macam salah je sebab probability kamu lebih daripada 1. Bukan 1 point. Dapat? Boleh? Kalau kita kira dia akan keluar power negative 5 dekat situ kan? 1.22 power negative 5. 1.22 power negative 5. Okay, 1.22 power negative 5. Okay. So, ya, nak bagi jawapan macam ni pun boleh tapi boleh jugalah. Ataupun kamu boleh tekan shift ENG dekat kalkulator kamu tu untuk dapat jawapan yang exact lah. Okay, jawapan dekat sini kita ada 0.12341218. Okay. Kenapa dia berbunyi sendiri? Okay. Okay, so itu cerita daripada Poisson kepada binomial. Okay. Walaupun sebenarnya tak adalah distribution dia, kita tak tukar apa-apa pun. Dia stand alone lah as it is. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Tapi we just use the probability from this question daripada Poisson distribution kita guna untuk kita jawab soalan binomial kita. Alright, sekarang let's see the last question, soalan 2017-2018. Nampak kali dia. Okay, baca soalan dulu. Okay, so sekarang dia kata in every delivery okay,
in every delivery of cupcakes to a particular restaurant, 30% will be returned due to not favoured by cupcake lovers. Okay, so ceritanya dekat sini number of cupcakes lah. Okay, so number of cupcakes. Tak ada cerita anything pasal day, pasal space, pasal time. So it is binomial distribution. So kita ada binomial distribution. X ialah number of cupcakes kita. 30% will be returned. So X kita ialah number of cupcakes that will be returned. Okay, suppose 20 of the cupcakes are randomly selected from delivery. So this one is 20. What is the probability that at most 5 will be returned? So probability that the cupcakes will be returned is 30%. So here will be 0.3. Probability that at most 5 cupcakes will be returned, X less than equals to 5. So ini kita kena cari. Dan tolong ingat, jangan tukar kepada normal. Okay, tak perlu tukarkan dia kepada normal pun untuk soalan ini. Walaupun sebenarnya kalau kamu check kan, kamu punya N darab P kamu 20 times 0.3 which is kamu dapat 6 lebih daripada 5. Okay, bukan Miss cakap kalau NP lebih daripada 5 kena tukar kepada normal ke? Okay, kenapa saya cakap tak perlu? Sebab nilai 20 ada dalam table, nilai 0.3 pun ada dalam table. Sebab tu first thing yang saya cakap kita check ialah if your N is greater than 50. Okay, ataupun kamu punya P lebih daripada 0.5, then only kita akan fikir kita akan tukar kepada normal. Okay, kalau soalan ini memang dia lebih daripada 5. Okay, tapi tak ada masalah. Kalau kamu nak tukar kepada normal pun tak ada masalah. Okay, tapi soalan ini kita boleh selesaikan menggunakan binomial. So kita akan guna binomial lah. So X less than equals to 1.5. Nampak je sign less dekat situ. Kita buat 1 minus. So 1 minus PX greater and equals to, nilai kat sini ialah 5, 4, 3, 2, 1, 0. So whole probability tolak dengan greater and equals to 6. Okay. So 1 minus, sekarang cari N20, P0.3, R6. Dekat binomial distribution gambar. N20, ataupun kita cari P kita dulu. P0.3. So here is 0.3, N20, sorry salah. Sini N20, R is 6. 0.3, 26. So this one, 5836. 1 minus 0.5836. Tolong tolakkan. Empat 4164. Okay, so 0.14164 is 0.4164. So as you can see from here, walaupun kita cari NP kita lebih daripada 5, tapi sebab N dengan P kita ada dalam table, so we can just use our binomial table. Okay, so tak perlu susahkan diri kita. Alright, selesai. Let's see soalan B. Suppose the restaurant will be holding an event which requires an order of 200 cupcakes. So sekarang as you can see, number of cupcakes kita ialah 200. So nampak je 200 dekat situ, obviously akan tukar kepada normal distribution. Okay. So baca soalan yang seterusnya. Approximate the probability that between 56 and 62 of the cupcake will be returned. Soalan seterusnya pun sama juga, will be returned. So we have the same probability which is 0.3. Okay. So 0.3 ada dalam table tapi 200 tak ada dalam table. So we have a choice to change this to normal distribution. Tapi sebelum tu kena check dulu. Okay, mesti kena check. So NP sini ialah 200 times 0.3. So kita dapat 60 which is lebih besar daripada 5. So betul lah pilihan kita untuk tukar kepada normal. So 60 times 0.7 which is kita dapat 140. Betul ke? Macam salah je. 60 times 0.7 42.
Okay, so sekarang kita dah ada by normal distribution yang baru with mean 60 and variance 42. Okay, now baru boleh jawab soalan. Approximate the probability that between 56 and 62. Okay, so soalan 1. 56, 62. Okay, 56, 62 ialah dalam keadaan binomial. Okay, tak boleh buat, tak boleh tengok table. So kita tukar kepada normal. So kena buat continuity correction kita. So continuity correction. So between 56 and 62. So let's say this one is 57, this one is 61. Okay. Dua-dua ini tak termasuk. So that means kita akan kira daripada 57 sampai 61 sahaja. Okay. So this is 56.5 and this one is 61.5. So that is your continuity correction. P 56.5 masih lagi X, 61.5 masih lagi X. Sekarang baru kita tukar kepada Z. So P 56.5 minus by mean kita which is 60 over by square root 42. Sekarang baru jadi Z. 61.5 minus 60 over square root 42. Tolong kira yang kiri dapat berapa? Negatif 0.54. Negatif 0.54 kanan. Kosong 0.23. Alright. 0.23. Okay. So sama juga. Bell shape. Satu positif, satu negatif. Which means satu di kiri, satu di kanan. Negatif 0.54, 0.23. So the shade dua bahagian dekat sini. So that means kena satu tolak. So 1 minus PZ less than negative 0.54 minus PZ greater than 0.23. So this one we shift to the right, Z greater than 0.54 minus PZ greater than 0.23. Okay, jawapan dia cari sendirilah. Which is you should get 0. Cari sendiri dalam table. 1 minus apa tolak apa. And here you should get 2964. Okay, last one. Saya ambil lagi 2 minit lagi. If the probability of observing less than n number cupcakes among those delivered which are written is 0.992, use the normal approximation. So soalan ni memang dah suruh kita tukar kepada normal approximation. Let's see So if the probability of observing less than n, so less than n. So Px less than n, which are written is 0.992 equals to 0.992. Okay, so pegang kepada kita punya normal tadi yang kita baru tukar, which is kita punya mean kita ialah 60, variance kita ialah 42. So sekarang ini berada dalam keadaan binomial. Okay, so kita nak tukar kepada normal distribution, kita kena buat continuity correction. So kalau tak nampak, kamu boleh je letak any number. Tapi kalau nak senang macam ni sajalah. So this is n. Okay, dia kurang daripada n, which is tak sampai lagi n. So dia sampai sini sahaja. Okay, tak sampai pun n. So dia line kita berada di sebelah kiri n, which is kita kena tolak by 0.5. So itulah continuity correction kamu. Okay, so CC kita ialah Px
less than n minus 0.5. Okay, equals to 0.992. Sekarang nak tukar kepada standard normal distribution and then tukar kepada Z lah. So kita ada PZ less than n minus 0.5 minus min kita 60 over by standard deviation kita equals to 0.992. Okay. So sekarang tak boleh tengok table. Okay, tak boleh lagi tengok table sebab kita ada less dekat sini. Okay, tak boleh juga shift ke, kamu tak boleh terus buat PZ greater than negative something. Okay, sebab as you can see dekat sini nilai ini lebih daripada 0.5. So lebih daripada 0.5. So basically sebenarnya kalau kita buat bell shape dekat sini, okay, ini less than. So nilai itu berada di kiri ataupun di kanan. Kalau dia lebih daripada 0.5, let's say lah saya letak ini sebagai K. Okay. Dia mestilah berada di kanan. Okay. So apa yang kita buat, kamu shadekan dua bahagian. So that means kita kena buat 1 minus PZ greater than n minus 0.5 minus 60 over square root 42 equals to 0.992. Okay, so bawa dia pergi sebelah, bawa satu pergi sebelah, n minus 0.5 minus 60 over square root 42. Sini kita akan dapat 0.008. Okay, so sekarang dah boleh terus tengok table. So macam apa yang saya explain dekat dalam kelas, ada dua choice untuk kamu tengok table kamu. Sama ada pergi tengok dekat daripada table 3 ataupun kita boleh tengok daripada table 4. Okay, untuk cari A kita. So ini basically probability kita ialah di sebelah sini dan di sebelah sini. Yang ada kelas boleh pergi kelas dulu, saya habiskan kelas je soalan ni. So dekat sini kita ada probability kita 0.008. So tengok di sini tengok di alpha kamu. So as you can see dekat sini ada 0.008. So A kita boleh terus ambil 2.4089. Okay. So basically kita akan compare kan n minus 0.5 minus 60 over square root 42 dengan tadi berapa? 0.08, 2.4089. 2.4089. Okay, itu kalau guna table 4. This is your probability. This is your A. Okay, tapi kalau kita nak guna table 3 pun boleh juga. So you have to find the nearest number dengan 0.008 lah. So 0.008, 007, 0073, 0076, 0078 and kita dapat nilai yang exact kat sini. Okay, which is 2.41. So nak guna 2.4089 pun boleh, nak guna 2.41 pun boleh dekat sini. So find your n, pindah-pindahkan, kamu akan dapat n kamu suppose di 76.1. So n kita ialah number of cupcakes. Okay, number of cupcakes. Tak kisahlah lebih ke kurang ke, we have to bundarkan. Okay, memang kita ada separuh cupcake tapi kita tak ambil nilai yang extra tu, kita tak kira nilai yang 0.01 tu kita tak kira. So you have to round off kan dia menjadi 76 dekat sini. Okay. So that is all for today. And our semester syllabus for semester 2 SM025. So boleh habiskan masa kamu untuk revision. Nanti kita start class week 16 dan 17 ataupun 17 dan 18 kita akan terus buat revision lah. Okay, so make sure you finish your tutorial dan try pass your question. Nanti lepas cuti kita akan bincang. Dan jangan lupa petang ni jam 4.30 kamu punya UPS. Okay? So itu sahaja. Terima kasih kelas. Happy holiday. Selamat Hari Raya. I'll see you guys next 2 weeks. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Selamat Hari Miss. Raya. Selamat Hari Raya, Miss. Thank you, Miss. Selamat Hari Raya.